Brada nanga sisa wang switi nanga wang lespeki odibaka disi na nyusu futide inwi lespeki tongo sranang futide 3 de Euroko 10 februari. Lespeki brada nanga sisa sabi taki gralanti behori na nyusu o maskita komakandra baka te taki COVID-19 tori usabi taki na tim disi alalis baka de kona makandra fu kancha gi uno sang epesa in kondre te taki na COVID-19 virus afasifa ewaka usabi taki wang total lockdown bede de 2 weekend di be pesade and sontese usabi taki den lockdown bede so srefi den day in a wiki we adesso taki begin fu tideneti srefi donc sabi taki na lockdown demoro sebiuru neti ma na team feni taki afasifa de lukufa den covid besmetting ewaka in bewaka den tendi pesa dan den briti chinso taki den besmetting no de sofuru meki na ministry fu na ministeria fu gosonto afersi makandra nanga den bakama feng sang luku na situatie in kondre dan de feni taki de matri gelsa de kameke moro switi gi den sranasma dat meki lek van ben taki keba na lockdown de munde te gomiti for de Europa fu takenso begin fu tide dat wan taki begin fu 10 februari tegomiti tutenti nanga 3 februari brada nga sisa dom sabi taki munde tegomiti for de Europa dan a lockdown na 9 euro na neti tegomiti 5 euro manteng so den weekend day Frida satra nanga sonde dan a euro fu 7 euro neti etang te 5 euro manteng dus ete wan trong begin fu dinene tideneti 9 euro na lockdown de te 5 euro manteng en te weekend Frida satra nanga sonde dan a debaka 7 euro neti te 5 euro manteng dat na soso te de weekend day. Moro fara sa moro principari brada nanga sisa den skoro e opo ting nanga 5 funamundis februari dat wan taki den geloof skoro den VOJ skoro nanga den bigi skoro voorgezet onderwijs skoro ala den skoro disi e bijen drai baka ting nanga 5 februari de e konde dat wan taki den skoro doro e opo baka beriti na asi na pistori disi ma a ministeria fu gosontu afersi chakona fesi taki ala den ling sang poti fu na ministeria den mondkap wash you anu reinig you anu no moksi nanga makandra ala den lindati etel ala den standard eter ete en dohor ai tapuna pistori disi wantra mooi pisi sankong dat wantaki den casino nanga den recreatie orde kan opo den doro baka dati nesma kangwa tapsei baka ego prisiri de recreatie orde den casino den presidisi opo baka soso den restaurant abi apisi ete taki na afhaal service play want sabi taki de restaurant no mag opo pesma musugos donyang masma kango bai en den bai da den gwe baka we disna ala ne so tori disi so srefi gralanti taki roko fu gralanti no opo ete so de essentiële diensten opo den principari sani san de fanodu dati na den pistori sang minister Amar Ramadin fu na ministeria fu gosontu afersi chako na fesi ini na nyunsu maskita komakandra di bakadina. Brada nga sisa sabi taki na ambassadeur fu Tata Kondre Masra Henk van der Swan becari kong tide na wi presidenti fu Kondre Masra Sandrika Persat Zantoki bika defanodu taki na ambassadeur disi becari na wakadis kong fu cari in geloofsbrieven so wekaring kong den geloofsbrieven disi na so de karite wansma
wan trong ambassadeur of trong ambassadeur dan echari den geloofsbrieven fu enkondre kon na trakondre pe o de ambassadeur dan langing ji na presidenti fu na kondre we na so na brada di sina ambassadeur fu tata kondre masra Henk van der Swan be langa den geloofsbrieven ving fu taken so na masra Chandrika Persat Santokhi dat want taki edoro na masra Chandrika Persat Santokhi taki eng na ambassadeur en so den pistori di si waka sabi taki na yari di be pesa dan na ministry fu Dorosei Afersi masra Stef Blok bedoro in kondre makandra na ministry ja in kondre fu Dorosei Afersi masa Albert Ramdin usabi taki den tu ministry disi masra Albert Ramdin nanga a ministry fu tata kondre Stef Blok be abi fur taki tetori be taki fu na worko makandra fu tata kondre nanga sranang naso in ala den taki di sibe kona fesi taki de wani taki na uroko makandra fu sranang nanga wet man kondre mus de bumbaka wantu besabi taki ano bende so bung na agralanti sabeng dona fesi ma no agralanti sas don wani taki na uroko makandra disi mus de morobung bika in den taki dati tori betaki fu uroko makandra tapu ekonomia tori tapu prangron tori tapu skoutu afersi tori en so srefi den o gratisani sang e pesa na gron tapu so srefi in wetman kondre nanga ini sranang in aladen taki disi fur leisi wi presidenti Santokhi benchako na fesi taki na pisi fu fisem bentaki dati adesso taki wang anom a hupu taki na pistori fu fisem a pistori dati kan cenci taki tesranasma egwena Europa taki ana alalisi te wangwa Europa imgo suku fisem marati a pasi disi kan opo taki buy one ticket en yegona Europa se yegona tata kondre ala ne so tori dati mustak ete luku fa den pistori disi eseti dus na so na ambassadeur disi Henk van der Swan be doronawi presidenti nen taki ini wet man tongo geloofsbrief dat man taki endoro leki ambassadeur in na kondre sranang en na so imdoro na amoro bigiwang fu kondre o egi ambassadeur dat na masra Kargi, Rajender Kargi, en schreef benchari in geloofsbrieven na koning Willem-Alexander in tata kondre bika masra Kargi en na ambassadeur fu Sranang in tata kondre en fu ensi en benchari den geloofsbrieven en bedoro fu doro na koning Alexander na ina paleis bika usabi taki in tata kondre unetak presidenti ma we taki koning we naso na pistori dis be waka en abedeso taki na ambassadeur dis feni taki folku fu tata kondre nanga folku ja in Sranang dewang prisir fasi en tapso wan fasi efu de uroko makanda diskanseti alasani kang goswiti tide dan STVS bekisi moi waka fu tin DNA memre bedorja na STVS bika de bewani kuko luku afasi fa awrokope fu na national sender dis de STVS adesso taki anobedewa aksi fu STVS refi na de DNA memre refi disi adoro na de ede de mekmofo en nasong de doro na STVS fu koluku afasi fa Euroko preside afasi fa de Euroko sma Euroko ja na STVS en so misi dinotra Forswijk en na DNA memere fu na si fu na politiki partij ABOP en srefi benchari na wakadisi misi dinotra Bechako na fesitaki abuntaki den doro en eigenlijk die de doro ja de scriptie na fasifa
densma mus do de euroko bika moni no de STVS no abso fur moni so mensan de samuset morobung matoku de euroko sma fu STVS e chari na euroko disi kon na fesi ko archi misi dinotra forstweg nanga alasan sa misi jaso tide mi fentak de euroko maf jaso e do de best en mi breedte tak alla day baka news de tap TV, alla day baka de programma de tap TV. Dus thumbs up voor de mensen die hier werken. Ik ben mijn otaki, ik hoop dat ik kan leveren mijn bijdrage dat STVS kiesa minimale sade afvanoudelijk qua begroting voor STVS is eruit. Voor de kadauwer ook een moro boom, omdat de samenleving is verwacht voerig en a politieke verwachting voerig to de ijsvoer en we pleiten we feti na fit we feti tak de kisa sada minimale sada van u da Europa. Na so uyere misi di notra Forswijk de na memre de sotaki na directie fu STVS refi behori wamchi presentatie na den memre fu wi nationale assemblee dat wantaki de besori a fasi fa euroko sori ala den euroko presi fu STVS en so refi na monitori fu STVS fa adong nanga moni fu STVS fu di denomandu sa de musdu so srefi masra henk afian koi e srefi na waf den DNA memre ma fu na sei fu na politieke partij VHP ben taki dati afasi fa ashifa alasani ego en sang ayere afeni taki gralanti muslanga wa anu gi STVS sang de principari fu sabi taki Tamara na den directie den bijuang fu STVS na director nanga entra sabisma fu STVS o abi wantaki nanga wi vice-president Masra Ronnie Brunswijk. Den stukasma nanga den skrifisma fu wi universiteit na bijiskoro fu Sranang sa abi na richting sociologie because abi taki universiteit abi walo pasi fu saye go stuka de wedes masa e stuka na sei fu sociologie den sma disi konta pa idea fu setwan de sa de kari jemede en zijnde de seta de disi jemede wantaki fu ala nesani san e pasa in kondre usabi taki sonten social media de solanga wansani psa sma ego tap Facebook sma ego ala sort sani ala sort app e waka ala sort printji e waka ala sort taki en taki meki den sma disi den scoros ma dis feni taki ko tak fu na pistori disi usabi no tak ini na tendisi den de disi srefi sampasa dan bonfuru taki e taki fu differenti sani we na brada disi Orfeo Robert en na funa organisatie fu ADEC na universiteit en in beverterunu sende adedisi Jemedi. So zeggen wie leksranamang mekiwitek tide 10 februari fu kadorose fu Jeme gezamenlijk. Anaf de wan Jeme fu pour takrusani maka de wan Jeme fu dat boensang opsa. Aan de hand fu de takru sa unu of trawang opot kadoro sa lantikashi en akayep unu. Dus mekiu alamalakong ko Jeme samen met kusukuwang een oplossing give probleem tide. Mensen, mekiwi Jeme fu atino saprit. Mekiwi Jeme ernstig. Mekiwi uno mekwa grap fu asan, wana ernstig san ep sa inwi mindri. Mekiwi chawa einde kona den san sa e gebeur. So uyere masa Robert Orfeo Robert fu na organisatie fu ADEC na brada dis chako na fesi sende na Jemede disi infinitaki ala lisbaka na dedisi museti bika adefanodu fu kona makandra ala den stukasma fu na richting sociologie meki de teki ala nen taki sang etaki in kondre luku sang fa alasma abi gidenki en tenen taki di setaki den discussie de karing da den potenta papira de kanji gralanti na gralanti kan luku makandra fu luku fa change kan kong bika am de bunji lanti am de bunji folku fu Sranang and desotaki
ano sosotaki taki ma efi wan change kan kong in den problema disi dan dat eyepi bung furu fasi. Moro fasi musde, moro san musde fu kang desma fu wan beperking de karing semana wan misi wan moro langano musde gi na grupo disi bika des masa abi wan misi na des ching son teso ya bis masa breni ya bis masa dofu ya bis masa ki de edc ala san de bung mana ching fasi de na waka bung de na mang ala sort sandi kande da we karden des mana wan beperking des ma na wan misi we na brada disi masra Ashwin Shitani na sosrefi sma nanga wa misi nesting en ma waka ma abi na bu edefu teki stuka en so abrada disi stuka na universiteit en endu wan biji ondersuku fu afasi fa tori e waka jide sma nanga wa misi de sma nanga wan beperking en so adu ondersuku na projekti disi sa respeki brada disi du alanga wan sang a onderzoeken a potenta papira en da alanging die na ministeria voor regionale ontwikkeling nanga sport misi Gracia Emmanuel want abrada disconshi taki sma sa abiwa misi sorgu taki sma esabi kondre sranang watu sabi taki desma nanga wan beperking bungfuru ala yari baka de guadoro si kondre Olympische Spelen en desma te gold medaille silver medaille ala ne sotori disi manasma nanga wan beperking en infini taki toku gralanti fusranang musluku wan fasi taki den grupo sma disi te de wan do na sport te de wan stuka te de fenwan uroko ala sort fasi okasi musde misi Gracia Emmanuel ek ministry voor regionale ontwikkeling nanga sport men breiti nanga na pistori disi enserefi becha kona fesi taki tru te ye lukuso ala de ministeria sma sa abiwa misi sma sa no mawaka sma sa din rolstoel de no mandoro pede musdoro bika na soso trapu de nanga ala nen sotori disi en ala nen sandati mus waka na afasi ma aben breiti en asa luku na pistori disi sang abrada dispota papira fu gralanti kang setemoro bung gi na grupo disi sma nanga wan misi leki kabafu nyu sobrada nanga sisa na national seleksi sabi leki nacho breiti bikade kisi dri sma sang oplegi nacho we taki sma fu diaspora dan mantaki sma sandena trakondre ma teden football wega dise play gi wi national seleksi de football sma ja in kondre dan de kan play so srefi gi sranang en den dri brada disi sang kan play gi nacho dat na masra Diego Besesser Kelvin Leerdam nanga Ryan Donk masra na bench coach masra Dean Horey breiti nanga na apistori disi bika furfur lesi den taki dis be kona fesi sende sma fu dorosi kondre for surtout den sma sa abi na sranang roots fu taken so den sabitak sranang na ding ma fu dide da dorosi kondre de abi wantra nationaliteit den kan play gi sranang we ala ne sortori dat konseti we drisma no kombaka fu play gi nacho we adesso taki STVS refi do hor aita puna pistori di sisa nacho edu en fu ayere moro fu na pistori disi do archi sportori Tamara na info disi ini sport dati na programa fu STVS pesoso sportori etaki brada ngasisa mo baru odi breiti taku be wan potie si archi nyusu in wile speki tongo sranang wan sweet neti gomoro fara en ete wan trong usabi lockdown de 9 euro te gomiti 5 euro manteng madatna munde te gomiti fode euroko en frida te sonde etang 7 euro te 5 euro manteng en score opobaka ting nanga 5 februari utambung luku yusrefi en te Tamara Baka